دبداب بحوحات بجنرال تادس ورده كم ساقده تقليتم اتي بحوحات تصحف دبداب نبركز بلا اكالا تابك ايدن معال زعلم نايم اثر تتزاز مخانو تفليت الله زلاق سلام نمرقاقاس تقبارو من كسغاس كجمر قبايلو قبايزتن مرددان تقراي بلتقنا قزيف عاوت حافيسة كبل اوجم سلام تعناهبلنا بيتسب كل ميديا نساعت زحزنا محابريتاتا تبغند قندنا تبتات فليمنا نسانا مكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرو مبيلنا زلاق سلام نمرقاقات تقبارو من كسغاس كجمر قبايلو قبايزتن مرددان تقراي ابا قداي سلام مزتاي كمزلو خينو نزلاق نوتو تقبارو من كسغاس كجمر قبايلوم توكال قبايزتن مرددان تقراي شيخ آدم عبد القادر حبرت محبرات سيبيل محبرات سب تقراي قد سيبيك محبرات نهنسة سلام بزبل مري حساب هاقراوي وعلى سلام يكايد اللهم ابت مدرخ كاب مرحة تكالات منقستي قبايزتن مرددان تقراي توكلت بوليتيكا ودبات تمزابلت مناسي دكانسيو غدات كينات مرحت هايمانوتن كاروتن ترخيبام يام فصام سرا حبرت محبرات سبيك محبرسب تግራይ ዶክተር ይካሎ ወሉ ኣብ ትግራይ ዘላቀ ሰላም ብዘይ ምስፋኑ ህዝቢ ተመዛቢሉ መንሰይ ናብ ስደት ዘምራሐሉ ኩነታት ተለይሎም ስቢክ محبرات ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ዳግመ ህንፀትን ክሰርሓ ዝጠልብ ኩነታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ሰላም ዝመጽእ ብጻዕሪ ኩሉ محبረሰብ ምዃኑ ረድዮም ተወካሊ ዘተን ምርድዳን ትግራይ ሼኽ አደም ዓብደል ቃድር ብግዶም ኣብ ጉዳይ ሰላም ብዝታይ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘላቅነቱ ተግባራዊ መንግስት خاص كجمر يقبايلهم بفلاو دبات تقراي زلو ما فلالاين قد نقديفهم اب قداي تقراي حبرا ورايا كحوزو كم زلوهم قليجام ابزا هاقر زولو سنة سلام مفتحي كراكب قد سبيك محبرات زل على مخان دما فتا مسراحة كالات بيت مخر سبيك محبرات يجيبيا ايت السلام من برهانة قليجام بسبيك محبرات زقبر تعارز تبتاتنا بمخانو قرنزا قلو تيت كم زيمتا قليجام بحبرات محبرات سبيك محبرات سب تقراي استجمر مدرخ زتن مخكرن كتناخر كم زقباون حابير اللهم دبداب بحوحات بجنرال تادس ورده كم ساقده ترقاقيتم اتي بحوحات تتصحف دبداب نبركز بولا اكالات بكيدن وعال زعلمنا معصر تتزاز مخانو تفليت الله وحات بجنرال فسا مانجوس نزم رحزلو بيرو سلام انتان تقراي نميتن عصر شومنتن سفلاليو سوميا ميديان مرحتي بوليتيكا ودباتن غاب تحت قيدن وعال كرما مدلا وقينو تزاز كم زم حلالف كل ميديا كاب فلفلات بزرخة بحبريتا قديمو تسبتبو خينم تمال مقلت زهاب وهاب قال وحد مانزي أرقاقت والله زبا فتامنة الجنرال فسا مانجوسن بيت صحفة وحاتن استتحاز سندشم زرزر بأورون مسرح تمدز قوامن نسرعات هقدف زقونات تبون زتعرفون مرحة ودبات بوليتيكا سب مويا ميديا أبي ميديا نقربو بترقاقا من ززاربون أنكحة محبرا ميديا بدمرو 110 شمنتن تقاورا بتحت غيدن خوعلو توسينو كمزلون أبي كربات تقبارا وكم زقبرني زحبار زنناي مزدراب مسل بغلع زقهس مسرح هقدف تقبارا ونخقبر توتينو كم زولو زنقرلو نايتهم عبي تحت قيدي نايجعلو تقارشم زرزر بجنرال فسا مانجوسن هواحاتن تتعفيفو عبيد جنرال فسا مانجوس كمزركب كقلت سنحيم عبي هزب كل عن زغل قطع مخنيات المقبار بحقاو منقد بمأزازي ما أسرتي بوليس كم زكايدن كاس بغس بوليتيكاو ملكع كم زحزن وني تفاليتهم عبزو قدايزي سرعة تقدف بغطا حليفهم نخبون هواحاتن جنرال فسا مانجوسن بغلع كم زحاتتن كالي زخف ملكع تقامون خيقاتم كبها الفلما بمأزاز ورغة بوليس بغتاب قيد نخوعلو توسينو كامزلو علاو قيت ميدياتوري زبطو حطلو المرداتا الرقاقيتو لكبل سابسي بنيرم تمالي مقلت زهابن نزي ناي مأسر تتزاز الرقاقيتن وهاب غال حوحات بوغنو اللعلم 150 زخونو نتفت محبرا ميدياني تباراتن بودو بسمرت ناتخفلهم عبل على حوحات وفيرم اللو كبل تحنيم آتي وهاب غال ناب 150 زخونو محبرا ميديا نتفتي تيك توكرات يتبارات وديبو ودو بسمرت زوافرم كحد تلو دو يبلو ويدما حزب تقراي دو كبلو يقبر زبل تأزاز الوز درباز اسمع خوين الزدما كاب قل تقارو تقام يقرب اللام زوم نزا حساب زقام زلو تقارو مقام كحدة ديون عبنت هواحات كتفرس الواب بسنكاي نابز عينت حماقود كتزبت حنايلو حزبي كان كحيان تيلو حد نتافن من يزخد زلو نحوحات انتخوينو أبالي نيرو كحيد مبال مساليو هواحات كبل كلو حزب تقراي كام زبال ديزو سد بخمي زبل حتو زبقسو زلو خينام
ወሲኾም ድማ ውድብ ስምረት ሕጋዊ ውድብ ኣይኮነን ድዩ ማሕበራዊ ሚድያ ነጥፍተ ዋፊራ ብልዕሊ ዝኾነ ይኹን ውዳበ ጎስጓስ ምግባር መሰል የብሉን ድዩ ስም ናይ ምጥፋእ ወይ ተመሳሳሊ ገበን ተሃልይዎም ብሕጊ ሕተቱ ካብ ዝወፃይ ንዓይ ጥራሕ ይኹም ትርግፉ ናተይ ካድረታት እምበር ናይ ስምረት ካድረ ወይ ደጋፊ ምዃን ኣይከኣልን ምባል ይከኣል ዶ በየናይ መስርሕ ካብ ሕጊ አንጻር ብኸመይ ይፍጸም ኢሎም ኣሎም እዚ ካብ ዝወፅእ ነዊሕ ከም ዝገበረ ዝንገረሉ ትእዛዝ ማእሰርቲ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ፍሉጣት ሰባትን ዛጊ ናብ ተግባር ዘይተሸረፈሉ ምክንያት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝወሰዶ ናይ እግድ ስጉምቲ ምዃን ድማ ተፈሊጦላ ኢትዮጵያ በጉባኤ መርሓቲ ሃገራት አባል ጉጅለ 20 ዝገበረቶ ተሳትፎ ልዑል ዓወት ዲፕሎማሲ ዝተመዝገበሉ ክብል ብልጽግና ፍሊጦም ኢትዮጵያ በጉባኤ መርሓቲ ሃገራት አባል ጉጅለ 20 ዝገበረቶ ተሳትፎ ልዑል ዓወት ዲፕሎማሲ ዝተመዝገበሉ ከም ዝኾነ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ገሊጾላ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዋና ስራሕቲ ዲፕሎማሲ መልኪቱን መራኸብ ተሓፋሽ መግለጺ ሂቦላ ኣብ መግለጺውን ኢትዮጵያ ጉባኤ ኮፕ 32 ንኽተተኣናግድ ምምራፃ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ንምግታእ ንዝወሰደቶም ስጉምታት ኣፍልጦ ዝሃበ ኢሉ እዚ ድማ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዓለም ለኸ ፍልጦ እናረኸበ ከም ዝመፅእ ዓብዪ ምርኣያ ከም ዝኾነ ረድየሎ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ብልምዓት ኮሪደር ንፅሁን ሓምለዋይን ከተማታት ንምስፋሕፋሕ ንዝወሰደቶም ዓበይቲ ስጉምታት ኣፍልጦ ዝሃበ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ መበል ካልኣይ ጉባኤ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ኣፍሪካ ብዓወት ምትንጋዳ እውን ካልእ ተወሳኺ መምረፅያ ምክንያት ይሉ በሓፈሻ ኢትዮጵያ ዳላዊት ኮፕ 32 ኮይና መምራፃ በመድረኽ ዲፕሎማሲ ዘለዋ ተሰማዕነት ናብ ዝለዓለ ብርኪ እናተሰጋገረ ከም ዝመፀ ምርኣያ ከም ዝኾነ ተዛሪቦላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጊዴን ጢሞቴዎስ ተወካሊ ፕሬዚዳንት መበል 32 ጉባኤ ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ድማ ኮፕ 32 ኮይኑ መምራፅ እውን ሓቢሮላ ኢትዮጵያ በደቡብ አፍሪካ ብዝተኻየደ ጉባኤ ጉጅለ 20 ብምስታፍ ዓወት ዲፕሎማሲ ከም መዝረኸበ ተረዲዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ጉባኤ በዝገበሮ መደረ ዋና ዋና አጀንዳታት አፍሪካ ምግላጽ እውን ዘኻኺሮላ መሰብ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዓውት ዘተ ምግባሩ ብምግላጽ በዚ ድማ ክልተ ርክብ ምዕባይ ከም ዝተኻለ ተዛሪቡ እዚ ድማ ልዕልና ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ዝተገለጸሉ ክብል ሓቢርዎላ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጽሓተት ዕቑባ ስደተኛታት ኣገልግሎት ምዝገባ ደው ንዘብል መምርሒ ካብ ምትግባር ዓጊትዋ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጃስቲስ ቻቻ ሙይታ ብሓሙሽተ ኣካላት ሰብኣዊ ምስላትን ተጠባቕቲ ስደተኛታትን ዝቐረበ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር መሰረት ዝገበረ ጥርዓን ክሳዕ ዝስማዓን ዝውስንን ነቲ ብ31 ሓምለ 2025 ብኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት ዝወፀ መምርሒ ከይትግበር ዝኽልክል ትእዛዝ ከም ዘውፀ ማዕኸና ዜና ኬንያ ገሊጸን ኣላ ዳኛትን ምዝገባ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዝደርት ፖሊስ ንቅዋም ሃገረ ኬንያን ህግራዊ ሕጊ ስደተኛታትን ናይ ምጥሓስ ሓደጋ ከም ዘስዕብ ብምግላጽ ንግዚኡ ደው ክብል ወሲኑ ዘላ እቲ መምርሒ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ወጻኢ ክነብሩ ዘኽእሎም ምቕያር ኣድራሻን ምትሕልላፍ ሰነድን እውን ደው ኣቢል ወፀንሐ ነቲ ስጉምቲ ደው ንምባል ብመርበባት ሕጊ ስደተኛታት ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ኬንያ ኮንሶርቲየም ስደተኛታት ኬንያን ካልኦትን ጥርዓን ቀሪብ እዮም እቲ መምርሒ ዘይፍትሓዊ ንሕጊ ጻረር ምዃኑ ሓተት ዕቑባ ክእሰሩ ኣብ ማእሰርቲ ኸጸንሑ ክጥረዙ ወይ ድማ ብዘይግቦ ምኽንያት ናብቲ ዝሃደምሉ ክምለሱ ዘኽእል ምዃኑ ይዛረብ እቶም ነቲ ጥርዓን ዘቕረቡ ሰባት እቲ ዝወፀ መምርሒ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ብሰንኪ ዓሌቶም ብኢፍትሓዊ ኣገባብ ከም ዝሕዞምን ወረቐቶም ክሐድሱ ከቢድ ምዃኑን ብምግላጽ ሕጊ ስደተኛታት ኬንያን ህግራዊ ሕግን ዝህቦም መሰላት ንምርካብ ብዝያዳ ከም ዘጸግሞም ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣሎም እቲ ምቕባል ዕቑባ ደው ዘብል መምርሒ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ዝኽእል ኮይኑ ስጉምቲ ኣብ ሕጊ ስደተኛታት ኮነ ካልእ ተዛማዲ ሕግታት ዝተሞርከሰ ከም ዘይኮነ ተማጒቶም ብተወሳኺቶም ስደተኛታት ኮነልካ ወይ ብጌጋ ናብተን ካብ ምግሃዝ ሰብኣዊ ምስላት ዝሃደሙለን ሃገራቶም ምምላስ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ይዛረቡ መንግስቲ ብመንገዲ መዋስሩ መርሲ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንስርዓት መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ብኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ዝግበር ካብ ቅጥዒ ወጻኢ ዝኾነ ተግባራት ንምክልኻል ዘኽእል ሕጊ
ሕጋዊ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ እቲ ምልከታ ብዓንቀጽ 7-8 ሕጊ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኮሚሽነራት ዝተዋሃበ ኮይኑ ብሰግራዊ ስምምዓት ዞባዊ ኣሰራርሓ ከምኡውን ግዴታታት ኬንያ ዝስማዕማዕ ምዃኑ ተማጊቱ እዮም ተሳትፎ ህዝቢ ከም ዘይሓትት እውን ገሊጹ ወኪል መንግስቲ ስጉምቲ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓትት ዕቑባ ካብ ምምዝጋብ ንምእጋድ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ብኣጽንዖት ገሊጹ እዮም እቲ መምርሒ ሓደ ጉዳይ ብሓደ ግዜ ዝረአ ኮይኑ ካብዘን ክልተ ሃገራት ንዝመጹ ሓቀኛታት ሓትት ዕቑባ ዘገልግል ከም ዘይኮነ መዋስሩ ንዳኛ ሓቢሩ እዮም ዳኛ ኣብዚ ደረጃ እዚ ቤት ፍርዲ እቲ መምርሒ ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን ከም ዘይውስን እቲ ዝቐረበ ጥርዓን ዓበይቲ ቅዋማዊ ሕቶታት ዘልዕል ድዩ ኣይኮነን ጥራሕ ከም ዝወስነ ስሚሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኡጋንዳ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ዕቑባ ምሃብ ደው ከም ዘበለት ሚኒስትር ረድኤት ምድላው ሓደጋን ስደተኛታት ናይቲ ሃገር ሂላሪ ኦነክ ከም ዝገለጸ ኤንቲቪ ኬንያ ጸብጺባ ብፍላይ ኣብ ከም ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኩናት ስለዘየለ ካብን ዝመጹ ስደተኛታት መሰል ዕቑባ ከይወሃቦም ንቤት ጽሕፈታትና መምርሒ ሂቦዮም ኣለኹ ኢሎም እዚ ውሳነ ዝተዋሃበን ኣብቲ ሃገር ስደተኛታት እኳ እንተወሓዙ ደገፍ ለገስቲ ሃገራት ግን ብኣንጻሩ እናነከ ድሕሪ መምጽኡ እዮም እቲ ሚኒስተር ነቶም ድሮ መሰል ዕቑባ ዝተዋሃቡ ስደተኛታት ዘይጸልዎም ኮይኑ ካብዘን ዝተጠቐሳ ዝመጹ ሓደሽቲ ሓተቲ ዕቑባ ግን ከም ዘይወሃቦም ኣፍሊጦም ሚኒስተር ኦነክ ነዚ ገለጻ ብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኮርያ ንፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዋጋ 2.9 ሚልዮን ዶላር ዝግመት 2544 ሜትሪክ ቶን ሩዝ ኣብ ጉሉን ዝርከብ መኽዘን ኣብ ዘረከበሉ ኣጋጣሚ እዮም እቲ ሩዝ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ 13 ማዕቆብ ስደተኛታት ንዝርከቡ 600,000 ስደተኛታት ከምውን ሓፅረት ምግቢ ኣብ ዝርከቦ ዞባ ካራማጆ ንዝርከቡ 200,000 ቆልዑ ንሓደ ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመግቦም ዝኽእል እዮም እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ምስተን ስደተኛታት ዝመጹለን ሃገራት ኩናት ደወቢለን ሰላም ከንገሳን ዝተሰደዱ ዜጋታትን ክመልሳን ይዝራረቡ ምህላዎም ገሊፆም ምስቶም መንግስታት ኣብ ዝተለና ዋላ እኳ እተን ሃገራት ኡጋንዳ ጣልቃ ተኣትወን ከም ዘላ ዝሓስባ እንትኾና ንሕና ግን ገና ተስፋ ይቆረፅናን ኣለና ምክንያቱን ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበፅሐለዎም ተፃዋርነት ክህልዎምን ዜጋታቶም ከም ዝምለሱ ክገብሩን ይግባእ ኢሎም ቀፂሉ በዝሒ ስደተኛታት ናብ 2 ሚልዮን ገጽ ይኸይደሎ መዓልታዊ እውን እናወሰኸ እዩ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መዓልታዊ ካብ 100 ክሳብ 200 ስደተኛታት ክንቅበል ፀኒሕና ኢና ካብታ ብሰላም ዘላ ኢልና እናሓሰባ ደቡብ ሱዳን ከይተረፈ ስደተኛታት ይውሕዝ ዘለው ስለዚ ኣብዚ ዘሎ መንግስታት ንፖለቲካዊ ተቃውሞታቶም ተጻዋርነት ክህልዎም ሓቢሮም ክሰርሑን ዜጋታቶም ናብ ዓዶም ክመልሱን ከስማዕምዑ ተስፋ ንገብር ኢሉ ናይ ኡጋንዳ ፖሊሲ ስደተኛታት ሓቋፊ ከምኡውን እቶም ሰባት ክሰርሑ ክነግዱ ናይ ምንቅስቓስ ናጽነቶምን ማሕበራዊ ኣገልግሎታቶም ክረኽቡን ምቹው ምዃኑ ዝገለጸት ሚኒስተር ሕዚ ግን ብቁጠባ ጾር ይኾኖም ከም ዘሎን ሃገሮታት 2 ቢልዮን ኡጋንዳ ሽልን ንስደተኛታት ከም ተውፅእ ኣብሪሆም ኡጋንዳ ካብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት 240 ሚልዮን ዶላር ንዓመት ትረክብ ከም ዝነበረት ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ዋሓዝ ስደተኛታት ወሲኹ ኣስታት 2 ሚልዮን በጽሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግን ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ትሕቲ 100 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ተዛሪቦም ኣብዚ ዓመት 18 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ከም ዝተቐበሉ ዝገለጸት ሚኒስተር እቲ ጾር ኣብ እንግዳዓ ህዝቦም ብምውራዱ እቲ ኩነታት ኣሰካፊ ምዃኑን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ መፍትሒ ክደልየሉን ተላብዮላ فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديان الساعة زحزنا محاوريتات نتوم مكتكتاتل ومزصنحكم يمثلون إرام نسنا مكتتالكم بمسجان أبزغط المخالوت حاوريتات كسام الراخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب بكل ميديا خونم